हेलो एवरीवन सुना मैं स्पेटगेन ন্যাচারাল को प्राकृतिक कत सौंदर्य देखें अपनारा हमारे विलेज एकदम से फैंटास्टिक अभी पहाड़ आछे नदी आछे गाछ आछे सब आछे एखाने माल्टा चाष हय तारपरे काঁঠাল तारपरे कमला सब किछु है पान गाछ ये देखो আমি এখন পরে পরে 300 ফিট উপরে যাব আমার সাথে দেখা হবে জঙ্গলে মঙ্গলে ঘুরবো আরে মারে গাইস ये कल 1 नम्बर पानी বিজেপুর গ্রামের মধ্যে এখানে সবচেয়ে দূর পানি পাওয়া যায় ও কাতল